kabangalo titanye Tinyera kabangalo titanye Tinye yenengo ngalo timarishe Yawoni tinye kuntumuna idara dinye tinye bobulula Tinyera kabangalo titanye Amedi nana kana tinye bobulula Kabi sherifu nana kaba dibi farala Tinyera kabangalo Sherifu mana duga uke ala bojabi Inna lillahi ibadan izarabu aradala Tinyera kabangalo titanye Chedo ube ala bulu nudu kumi ala sonendo abujabi tijani yo ebolula Olongono torite bajiki barudo abale kono uchiwere mambu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروه ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. عندي ألف كألا ولي ka ala barikada ambe lamileke jokulu bele jilen fo minnu bi kan suivi ambe anye min kanu ayanga video partage kanu bago aw de kanu aw minnu ba on vule ni kanu yi ni famu yi amba yini fe ni video lamenen ko fe a partage pour ka ala yiki en banki aw te mo gonneni pour ka nga youtube ka marsi onte mo fa nani onte mo ba nani ante mo buruja pour kanga youtube ka marsi la on me na tien strade kan ka tien deme kanga lon kokari alhamdulillah rabbil alamin uladaina amwara amina ni video kunguruni nke ka lasi ambalema maliyoma bitate karamogo ide nga bitaye karamogo ka karamogo di yaron karamogo be karamogo ka karamogo fana be alhamdulillah amina kuma asedi Serif Usman Madan Haidara ani Imam Mahmoud Diko Sheikh Mahmoud Diko enfanyuma Mahmoud Diko kadinya kanumbe ndusukuna wambe Mahmoud Diko fe fulahara mbe Haidara fe fulahara ya rabbi miya on soro ka teme o ye filidi me kanumbo an lamileke jokulu aminu banga video partage ne ba fa ka ni video partage Mahmoud Diko bi se ka nga kuma wala me ye demiseni nga demiseni ya te gien ko la ala bi se ka doke demiseni me abe min don hakili la famula abe e gien alawo am se ka min fo anga karamogo baya anga sheku ane Imam Mahmoud Diko yi Sheikh Mahmoud Diko anga chokoroba nyuma ana amfa nyuma anga folidie ki wali nyuma ndo kakila ki barikada Mahmoud Diko ete ma kono jugu ite hashidi Mahmoud Diko ti ma kono jugu badum ala kira Muhammadul Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam iswaru ani ko min temena anamba Aisha tache o mi ala ka kira wayu be jigi kira mina o bena ta nafigu sira ka do na furumuso Khadija na furumuso amba Aisha tache wallahi ni ala ka kira kunte foi kunta amba Aisha ta sanuya fullahara o nafigu kelengelo o hashidi kelengelo o manyengo den kelengelo o danga den kelengelo de dona Haidara ni Sheikh Mahmoud Diko nyonche amse ka min fo Mahmoud Diko yi ale tade ka gele asedi Serif Usman Madan Haidara ta mangele amfa nyuma no Mahmoud Diko yi anga choroba
e mago ma deli ka se Haidara ma fe fa Haidara banna k'i ka wele jaabi o ye bonya dɔ ye dɛ ne fa ɲuman i kɛrɛfɛ mɔgɔw dɛ u bɛ min fɔ kana lamɛn an fa ɲuman an ka cɛkɔrɔba wallahi Mamudu Diko kanu bɛ na n bɛ Ala deli n bɛ seli n bɛ n tɛgɛ kɔrɔta n bɛ Fatiha kɔrɔta n bɛ ɲɛji bɔ Ala ka Haidara ni Mamudu Diko bɛn Ala ka Haidara ni buye Mamudu Diko Seku Lasana Kanɛ fo o n'a ɲɔgɔnna caman Ala ko bɛn kelen ani Zanzaribo an bɛ Ala deli Ala ka ninnu don da kelen fɛ Ala k'u bɔ da kelen fɛ bani Mali sago sɔrɔla o ni ɲɔrɔ buye n'o an ka fa ɲuman ye yan bɛ n bolo bila n kun kan parce que ni cɛkɔrɔba n'i b'a fo i b'i bolo bila i kun na tɛrɛ Ala bɛ se ka barika caman télécharger i kun na cogoya min na ɲɔrɔ buye tɔgɔ fɔli dama ye hɛrɛ de ye quoi a Seydi Serifu Usmane Madani Haidara tɔgɔ fɔli dama ye hɛrɛ ye sirifuw ka sirifu minnu ɲɔgɔn ma ye farafinna bɛɛ an bɛ bi diɲɛ tile min na sirifu minnu sabalila sirifu minnu ye ko to Ala ta la o ye ko to kira ta la sirifu minnu n'u fa y'a kɛ u fa y'a t'u bolo o fana y'u fa jɔyɔrɔ fa Seku ɲɔrɔ buye Ala ye koba kɛ Mali ye mais Mali ma dɔnya u ye cɛkɔrɔba ɲuman ninnu Ala ye Mali sɔn dɛ nka Abu Jahali mɔdenw dɛ o dɔw de bɛ Mali la o tɛ se ka ban Mali la o ayi silamɛya mana jidi jamana o jamana na silamɛya mana jidi dugu o dugu la o dugu tɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ fo ni Ala ka dɛmɛ ye n'o tɛ foyi tɛ ɲɛtaga tɛ o dugu ma parce que Abu Jahali mɔdenw ani Firawuna mɔdenw n ko Firawuna ani Abu Lahabu mɔdenw olu de bɛ don jama kɔrɔ ka jama kɔ don ɲɔgɔn na wallahi billahi sinon ni a Seydi Serifu Usmane Madani Haidara ani Sɛgɛna a Hamala dencɛ n'o ye Buya Haidara ye ani Sheikh Imam Mamudu Diko ani Zanzaribo ani Seku Lasana Kani ni ninnu da bɛnna kelen ma dɔrɔn Mali dilanna kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Mali la a bɛ jɔ sisan mais an bɛ min fɔ Mamudu Diko ye a k'a kɛ Ala ni kira kama n fa ɲuman ya Ala ka kuranɛ kalan ka Ala kira ka hadisa n'a ka kitabu kalan ka diinɛ ɲɛɲini ka diinɛ ɲɛdɔn i bɔra diinɛ hukumu kɔnɔ ka na faransɛ hukumu kɔnɔ ni ekɔli don Ala y'a dɔnni d'i ma i y'a dɔn fo k'a dɔn la kari o yɛrɛ dama tɛ an fa ɲuman an ka cɛkɔrɔba Imam Seku Mamudu Diko i bɛ kan caman mɛn Ala y'o nɔgɔya e ye n'a ma nɔgɔya bɛɛ ye karamɔgɔ Haidara min ni diɲɛ bɛɛ bi ka duuru a nɔfɛ bi Ala ma kansi nɔgɔya ye ka kan fila bɔ bamanankan arabukan a tɔ ninnu bɛɛ a kɔni b'i débrouiller a la kɛ mais siganan tɛ min na fiyewu maa tɛ siga min na n'a y'a cicogo t'a la jɔcogo t'a la sɔsɔcogo t'a la o ye bamanankan ani arabukan ye hali n'i kɛra mɛlɛkɛ ye a y'i ka Haidara da bamanankan na ou bien i k'a dan arabukan na Ala ka diinɛ sira kan dɛ ne m'a fɔ jeliya sira kan dɛ Ala ka diinɛ sira kan a tɛ yen nka Imam Mamudu Diko i bɛ filakan mɛn i bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn i bɛ marakakan mɛn i bɛ kan caman mɛn Imam Mamudu Diko an b'i deli ni Ala ye an b'i deli ni kira ye tɛmɛlen kɔrɔ n'olu to yen e sera k'i dusukun ŋaniya k'a Seydi Serifu Usmane Madani Haidara wele ka kɛnɛ kan sisan ko ka na i ka so dɔ dayɛlɛli la a k'o bonya n'o barika yɛrɛ kama a k'o dusukun ɲumanya yɛrɛ kama i ni Haidara ka ɲɔgɔn minɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a y'a kɛ Ala ni kira kama Mamudu Diko hali bɛ e de bi sabali wallahi e ta de ka gɛlɛn wallahi Haidara ta man gɛlɛn Haidara filɛ nin n'i y'a minɛ ni min ye dɔrɔn ale bɛ ten de n'i ye Haidara minɛ k'a tɛ fɛn dɔn a fana b'a yɛrɛ bila a bila i bolo k'a tɛ fɛn dɔn n'i ye Haidara minɛ cogo o cogo Haidara b'o cogoya de la a y'a kɛ Ala ni kira kama nafigidenw hasididenw musokolondenw dajugudenw a ye bɔ Mamudu Diko ni Haidara cɛ Ala ni kira yɛrɛ kama Ala ani kira yɛrɛ kama an ka Mali ka ɲɛsuma sa Mamudu Diko a kɛ Ala ni kira kama a k'i bangebaga fila yɛrɛ kama kɛ Haidara fɛ i ni Haidara ka ɲɔgɔn minɛ a ye sabali i ni Haidara ka ɲɔgɔn minɛ a ye fara ɲɔgɔn kan a ye taa Imam Mamudu ɲɔrɔ buye fɛ a ye bɛn kelen ma nafolo bi ban nka maaya ti ban dɛ n'a ye ɲɔgɔn minɛ diɲɛ kɔnɔ yan lahara dɔ bi dɔ kisi dɛ wallahi dɔ bi dɔ kisi ni Imam Mamudu Diko ni Haidara bɛnna Mamudu Diko kɔmɔgɔ caman bɛ billahi lahara bi gwan Ala bɛ se k'u to yen Haidara nɔfɛ wallahi billahi ni Haidara yarabi n'a ka jama n'u fana sɔnna Imam Mamudu Diko ta ma n'a bɛnna kelen ma
billahi lahara Haidara ka jɔnma dɔ bɛ yen u tɛ se ka siratu tigɛ Imam Mamudu Diko kama Ala bɛ se ka yafa mais n'a ma bɛn dun a ye nin fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲɛna a k'a kɛ Ala ni kira kama a k'a kɛ a bangebaga fila yɛrɛ bonya kama a k'a kɛ Ala ni Ala kira kama a ka Haidara lamɛn a ka kɛ Haidara fɛ dusukun min y'a to n'a ye Haidara invité k'a n'a fɛ a ko dusukun kelen ta ani Haidara ka don da kelen fɔ ka bɔ da kelen fɛ naafigidenw si kana se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ an ko an bɛna nin video kunkurun kɛ k'a lase an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma a n'an ka imamu belebele Imam Mamudu Diko an ka foli ba ye cɛkɔrɔba min n'a tɛ mɔgɔ lagosi ayi adamaden i mana kɛ nkalontigɛla ye cogo o cogo n'i jɛna nkalontigɛla ni i jɛna sɔsɔli yɛrɛ tɛ k'i la o a bɛ faamu i mana kɛ nkalon kan cogo o cogo n'i y'a dogo mɔgɔw bɛ siga i la hali ni Mamudu Diko man ɲi hali ni Mamudu Diko ye politicien ye mais Mamudu Diko kɔni ka baara tɛ kuma bɛɛ ka bɔ réseaux sociaux sanfɛ ka mɔgɔw lagosi ou bien ka mɔgɔw nɛni nka imamu e de ta ka gɛlɛn ni bɛɛ ta ye c'est que Imam Mamudu Diko e de ta ka gɛlɛn ni bɛɛ ta ye a kɛ Ala ni kira kama a kɛ i bangebaga fila bonya n'u barika yɛrɛ kama i ni sirifu ka bɛn Mali ka kisi ten ni ko Amadu Kufa Mamudu Diko ni Haidara don ninnu bɛnna sisan nin bɛɛ bɛ ban sisan Farabugu ta ma ban ni ya n'a bɛnna sisan mun b'a to ko Mali ka kɛlɛ tɛ jɔ munna Mali ka kɛlɛ tɛ jɔ donc an bɛna video la surunya ka bɛɛ fo ka bɛɛ wali ɲuman dɔn ka deli Ala fɛ Mali Ala k'a basigi Mali Ala k'a suma Mali Ala k'a kolo sigi Ala k'a basigi Mali yarabi Mali jugu Ala k'u mago sa mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ Mali jukɔrɔla la e yɛrɛ ka intérêt personnel nɔfɛ ko fo k'i ka jamana coron Ala k'i ta tiɲɛ Ala k'i ka denbaya ta tiɲɛ Ala k'i ka nafolo dunnen k'i ma diɲɛ jahanɛmɛ ye Ala k'i lafiya yɔrɔ kɛ hôpital ye Ala ka n'i ɲɛ suma Ala ka n'i kɔ suma e ka intérêt personnel nɔfɛ walidenw joliw bi ka bɔ jɛma don o don n'o ma kɛ e tɛ balo n'o ma kɛ e tɛ la climatiseur kɔrɔ n'o ma kɛ e tɛ don voiture dakamanaw kɔnɔ n'o ma kɛ e tɛ muso ɲuman furu yarabi Ala ka fiɲɛ bɔ i kɔ la Ala ka n'i ɲɛ suma wallahi Ala tɛ Mali janfabɔw ɲɛ suma fiyewu walidenw sara u m'a min u m'a bɔ u tɛ politiki dɔn u tɛ politiki ɲɛ dɔn mais Ala ka maa harabiya jɛfaliw dɔ de bɛ dugu ma nafolo nɔfɛ diɲɛ hɛrɛni nɔfɛ diɲɛ diya bɛɛ ye san 30 de ou bien diɲɛ diya bɛɛ à 100% san 40 don après san 40 ni adamaden ye san 40 sɔrɔ ka ban baara banna diɲɛ o ye o kɔfɛ n'i mana min kɛ a bɛ fɔ o de ma ko tatiɲɛ n'i ye min kɛ o kɔfɛ ni ɲuman don a bɛ fɔ o de ma ko halisa laban bɛ ka ɲɛ ka taa yarabi Mali jugu Ala k'u mago sa Ala ka n'u lafiya Ala ka n'u ɲɛ suma Ala ka n'u kɔ suma Ala k'o kɛ alakira yɛrɛ bonya kama Ala k'o kɛ sirifu yɛrɛ bonya kama Ala k'o kɛ nabi ɲuman 1,224 hɔrɔma n'u bonya n'u barika kama Ala k'a kɛ Maga ni Madina kama Ala k'a kɛ Ala ni alakira yɛrɛ bonya n'u barika kama salli alal Mustafa an b'a fɔ an ka Maliba Ala k'a kisi Côte d'Ivoire jamana Ala k'a kisi Burkina jamana Ala k'a kisi Ala k'a basigi Niger jamana Ala k'a kisi Ala k'a basigi Laginɛ jamana Ala k'a kisi Ala k'a basigi Mauritanie jamana Ala k'a kisi Ala k'a basigi Ghana jamana Ala k'a kisi Ala k'a basigi Cameroun Ala k'a kisi Ala k'a basigi Ala ka diɲɛ bɛɛ lafiya o tɛ se ka kɛ o nka an bɛ dugawu k'an ka jamanaw di ni diɲɛ lafiyara tubabuw ka intérêt tɛ yen ni farafina sumana tubabuw bɛ sa kɔngɔ la hali bi Ala k'an ka jamana suma Ala k'o kɛ alakira yɛrɛ bonya kama salli alal Mustafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa shukran lakum fi amanillah